आकाशवाणी संबलपुर आंचलिक खबर पढ़ुछन अतीश कुमार शतपथी। जुहार पहला मुखिया खबर। आयुष्मान भारत योजना थी केंद्र सरकार 2021-22 नई आर्थिक बछर लगी 2450 कोटी टंका मंजूर करिथिबा लोकसभा न सूचना देले विभागीय मंत्री। ई योजना थी ओडिशा के मोट मिली 24,503 कोटी नु अधिका टंका। देशर मुख्य सूचना आयुक्त भाव शपथ नेले राजकुमार गोयल। सरकारी आयुर्वेदिक और होमियोपैथिक कॉलेज स्नातकोत्तर छात्र छात्री मानकर स्टाइपेंड बढ़ाले राज्य सरकार। पुरी श्रीमंदिर मेघनाद पाचेरी समस्या के लेकर आवाकेल बसवा बैठक और कलाहांडी भिन्न भिन्न प्रकल्प लोकार्पण और शिलान्यास कले पंचायतीराज और पानीय जल जोगाण मंत्री। एथर पूरा खबर। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना थी केंद्र सरकार ओडिशा लगी 2021-22 नु चलती आर्थिक बछर लगी 2450 कोटी 39 लाख टका मंजूर करिछन। राज्य लगी योजना थी मोट 24,503 कोटी 39 लाख टका मंजूर करा जायछि। आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्वास्थ्य केन्द्र सबुर निर्माण लगी टका खर्च हेबा बोली लोकसभा न स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राष्ट्रमंत्री प्रताप राव यादव कहिछन। सांसद सुकांत पाड़ग्राहींकर गोटे प्रश्नर उत्तर थी केन्द्र मंत्री कहिछन ओडिशा प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य भित्तिभूमि मिशन थी भिन्न भिन्न स्वास्थ्य सुविधा मंजूर करा जायछि। इतार छड़ा ओडिशार ब्रह्मपुर एमकेसीजी मेडिकल कॉलेज, संबलपुर बुर्ला VSS मेडिकल कॉलेज और कटक सरकारी मेडिकल कॉलेज उन्नतीकरण लगी भी अनुमोदन मिली। राज्यर बलांगीर कलाहांडी बालेश्वर बारिपदा कोरापुट पुरी और जाजपुर नुआ मेडिकल कॉलेज स्थापना लगी मंजूरी मिली बोली केन्द्र मंत्री कहिछन। लोकसभा में उपस्थापित होतिबार विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल 2025 के अधिका जांच लगी संसद जुग्म कमिटी के पठा जाइछि। ई बिल विश्वविद्यालय और अलगा उच्च शिक्षानुष्ठान मान के शिक्षादान गवेषणा और नवसृजंती उत्कर्षता हासिल करवार लक्ष्य रखा जाइछि। केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बिल के आगत कला बेले विरोधी दल माने ताके विरोध करथिले। इतार उतरु संसदीय व्यापार मंत्री किरण रिजिजू कहिथिले विस्तृत परामर्श लगी बिल के संसदर जुग्म कमिटी निके पठाबाटा सरकार निष्पत्ति है। ई बिल उच्च शिक्षा क्षेत्र आत्मनिर्भरता सृष्टि करबार सहित युवशक्ति के सशक्त करबा बोली आश करा जाउछि। लोहमानव सरदार वल्लभ भाई पटेल 75तम पुण्यतिथि अवसर आज सारा देशे तांको श्रद्धांजलि ज्ञापन करा जाउछि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरदार पटेल को श्रद्धांजलि जनैकरी कहिछन सरदार वल्लभ भाई पटेल देशवासी भितरे राष्ट्रीय एकतार भावना के उजागर करथिले। से विकसित भारत लगी शक्तिर आधार हेबार सहित राष्ट्र निर्माण थी ताकर भूमिका सशक्त और समर्थ भारत लगी राह देखाबा। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी सामाजिक गणमाध्यम ती उल्लेख करिकरी कहिछन स्वाधीनता उतरु सरदार पटेल दृढ़ता और दूरदर्शिता सहित बहुटे देशीय राज्य के भारत संगे मिसेकरी गुटे बरकस राष्ट्र भित्ति स्थापना कहिथिला। इटा देशर इतिहास ती सबुबेले सोर रहबा। तांकर आदर्श सबुबेले राष्ट्र सेवा और कर्तव्य निष्ठार राह थी आगे जीवार लगी लोक शिखाबा बोली श्री माझी कहिछन। केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि जनैकरी तांकर आदर्श जीवन एज भी समको साहस संकल्प और राष्ट्रहित के सबनु उपरे रखबार लगी प्रेरणा देबा बोली कहिछन। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी राज्यर भिन्न भिन्न सरकारी आयुर्वेदिक और होमियोपैथिक कॉलेज स्नातकोत्तर छात्र छात्री मान मिलुवर स्टाइपेंड के बढ़ाइछन। इथिर लगी 120 जन छात्र छात्री लाभ पाइबे। इ नुआ स्टाइपेंड व्यवस्था एबा मासर 1 तारिख नु लागू हेबा। सरकार को निष्पत्ति अनुसार स्नातकोत्तर पहला बचर छात्र छात्री मानकर लगी स्टाइपेंड के 55% बढ़ा जिबार उतरु इहादे सेटा 31,000 बढ़िकरी 48,000 टंका हेइछे। 2 नंबर बचर छात्र छात्री मानकर स्टाइपेंड 62% बढ़वार उतरु 33,000 नु 55,000 टंका हेइछे। हाउस सर्जन मानकर स्टाइपेंड 17,000 नु 30,000 टंका रखा जाइछे। इटा पिछला भाबे बचर अगस्त पहला नु लागू हेबा। राजकुमार गोयल देशर नुआ मुख्य सूचना आयुक्त भावे आज शपथ ग्रहण करिछन। गोटे स्वतंत्र कार्यक्रम थी राष्ट्रपति भवन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तांको पद और गोपनीयतार शपथ पाठ करिछन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अध्यक्षता थी गठित 3 जनिया कमिटी 1990 बैच आघर भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी श्री गोयल ना ई पदवी लगी सुपारिश करथिले। श्री गोयल गला अगस्त 31 तारिख थी केंद्र न्याय विभाग नु अवसर नैथिले। शपथ ग्रहण उत्सव थी उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, कार्मिक राष्ट्रमंत्री जितेंद्र सिंह और केन्द्रमंत्री माने उपस्थित थिले। आपण माने खबर सुनुछन आकाशवाणी संबलपुर केन्द्रनु।
ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମେଘନାଦ ପାଚେରୀ ସମସ୍ୟାକେ ନେଇକରି ଆବାକାଲ ଗୋटे ବୈଠକ ହେବା ବୋଲି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ କହିଛନ୍। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ ପାଚେରୀର ସଂରକ୍ଷଣ ଓ ମରାମତି ଲାଗି ନିଆଯାଇଥିବାର ପଦକ୍ଷେପ ବାବଦେ ବୈଠକଟି ଆଲୋଚନା କରାଯିବା। ମେଘନାଦ ପାଚେରୀର ଫାଟିଥିବା ଜାଗାମାନକେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ଆଘନ ମରାମତି କରାଯାଇଥିଲା। ଫେର୍ ଥରେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରବାର ଉତ୍ତରୁ ସେ ସବୁକେ ମରାମତି କରବାର ଲାଗି ସରକାର ଯୋଜନା କରିଛନ୍ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍। ପାଚେରୀ ସଂରକ୍ଷଣ କାମ କରାଯିବା ଆଉ ସେଥି ପଥର ବଦଲା ନାଇଁ ଯାଏ। ଇ ବାବଦେ ଏଏସ୍ଆଇକେ ଚିଠି ଲେଖାଯାଇଛି ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଭୁବନେଶ୍ୱରନ ବୈଶ୍ୱିକ ଭିଜା ଆବେଦନ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଗି ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍। ଇ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଭିଜା କେନ୍ଦ୍ର ଭୁବନେଶ୍ୱର ବରମୁଣ୍ଡା ନଥିବାର ବାବା ସାହେବ ଆମ୍ବେଦକର ବସ୍ ଟର୍ମିନାଲ କୋଠାନ କାମ କରବା। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆଗରୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଭିଜା ପାଇବାର ଲାଗି ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ କୋଲକାତା, ଦିଲ୍ଲୀ, ହାଇଦ୍ରାବାଦ ବାଗିର ସହରମାନକେ ଯିବାରକେ ପଡୁଥିଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱରନ ଇ କେନ୍ଦ୍ର ଥାପନା ଲାଗି ବହୁତ ଦିନ ଦାବି ହେଇ ଆସୁଥିଲା। ଇ ସବୁକେ ନଜରଟି ରଖିକରି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରନ ଥିବାର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ସଂସ୍ଥାନ IIIT ଠାନେ 4 ଦିନିଆ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମ୍ମିଳନୀ ଇଣ୍ଡୋସ୍କ୍ରିପ୍ଟର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଇ ଅବସରରେ ଯୋଗ ଦେଇକରି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ଡିଜିଟାଲ ସୁଶାସନ, ନ୍ୟାୟିକ ଢାଞ୍ଚା, ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରତି କ୍ରିପ୍ଟୋଗ୍ରାଫି ଆଉ ସୂଚନା ସୁରକ୍ଷାର ମହତ୍ତ୍ୱ ବାବଦେ କହିଛନ୍। ସମ୍ମିଳନୀତି ପୃଥ୍ୱୀ ଓ ଦେଶର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଜାଗାନ ବହୁତ ଶିକ୍ଷାବିତ୍, ଗବେଷକ, ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍। ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ପାନୀୟ ଜଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ରମିନାରାୟଣ ନାୟକ ଆଜି କଳାହାଣ୍ଡି ଗସ୍ତି ଆସିକରି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଲୋକାର୍ପଣ ଆଉ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଛନ୍। ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନାୟକ ଧର୍ମଗଡ଼, କୋକସରା, କଲମପୁର, ଜୟପାଟଣା, ଜୁନାଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଲାଗି 32 କୋଟି 92 ଲାଖ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚାତି 172ଟା ପ୍ରକଳ୍ପର ଲୋକାର୍ପଣ କରିଛନ୍। ଇତାର ସହିତ 247 କୋଟି 45 ଲାଖ ଟଙ୍କାର 269ଟା ନୂଆ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରାଯାଇଛି। ଇ ଅବସରରେ କୋକସରାଠାରେ ହେଇଥିବାର ଗୋଟେ ଜନସମାବେଶଟି ମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍। ଉପରବେଲା ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନାୟକ ଗୋଲମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ଗସ୍ତ କରି ସେଠାନେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ ଆଉ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରନ ଆବାକାଲ ପବିତ୍ର ଧନୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଅବସରରେ ମହାପ୍ରଭୁମାନଙ୍କର ପହିଲି ଭୋଗ ନୀତି ମୂଲ ହେବା। ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାସେ ଲାଗି ମା ଘରକେ ଯାଇଥିବାନୁ ଏ ସମୟାଥି ମା ଯଶୋଦା ମହାପ୍ରଭୁମାନଙ୍କର ଲାଗି ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଇବାର ଦରବ ତିଆର କରସନ୍। ପହିଲି ଭୋଗ ଲାଗି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟ ଅନୁସାରେ ରାତିର 2 ବଜେ ଦ୍ୱାରପିଠା ନୀତି ଉତ୍ତରୁ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି, ମୈଲମ, ଅବକାଶ ନୀତି ଉତ୍ତରୁ ପହିଲି ଭୋଗ ନୀତି ମୂଲ ହେବା। ଇ ଅବସରରେ ମହାପ୍ରଭୁମାନଙ୍କୁ ଧନୁମୁଆ ଭୋଗ ଲଗାବାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି। ନୌସେନା ଅଧିକାରୀ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ହର୍ଷିତ ଦେଓ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କର ଏଡିସି ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇଛନ୍। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲୋକସେବା ଭବନର ହେଇଥିବାର ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ନିଯୁକ୍ତି ଉତ୍ସବଟି ରାଜ୍ୟପାଳ ଡକ୍ଟର ହରିବାବୁ କମ୍ମମ୍ପାଟି ହର୍ଷିତ ଦେଓଙ୍କୁ ଇ ସମ୍ମାନଜନକ ପଦବୀ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍। INS ଆଦିତ୍ୟ ଥି ୱାଚ୍ କଫିଂ ଅଫିସର ଭାବେ କାମ କରିଥିବାର ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଦେଓ ଇ ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱଥି ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାନ ମିଳିତ ଜନ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ଆଜି ହୋଇଯାଇଛି। ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ରେଙ୍ଗାଲି ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟନ ହୋଇଥିବାର ଜନଶୁଣାଣି ଶିବିରଥି 39ଟା ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା। 2 ଜଣଙ୍କୁ ରେଡ୍କ୍ରସ ପାଣ୍ଠିନୁ 20,000 ଟଙ୍କା ସାହାଯ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା କଣ୍ଟାମାଲ ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠାନେ ଜନଶୁଣାଣି ଶିବିର ହୋଇଯାଇଛି। ଶିବିରଥି 92ଟା ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିବାର ବେଲେ 27ଟା ଅଭିଯୋଗର ତୁର୍ତି ସମାଧାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ତିଲେବଣୀ ବ୍ଲକ ଢୋଲପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷନ ଜନଶୁଣାଣି ଶିବିର ହୋଇଯାଇଛି। ଶିବିରଥି 60ଟା ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା। ଶିବିରମାନକେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆର୍ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକମାନେ ଅଭିଯୋଗମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରି ତୁର୍ତି ସମାଧାନ କରବାରକେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍। ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଶିଶୁ ଅଧିକାର ସୁରକ୍ଷା ଆୟୋଗର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ବବିତା ପାତ୍ର ଦିନକିଆ ସମ୍ବଲପୁର ଗସ୍ତି ଆସିଛନ୍। ଆଜି ସକାଳ ବେଲା ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଶ୍ରୀମତୀ ପାତ୍ର ବୀଣା ଖଣିନ ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍। ଇ ଅବସରରେ ଶ୍ରୀମତୀ ପାତ୍ର ଛୁଆମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା, ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସହାୟତା ଆଉ ଛୁଆମାନଙ୍କର ବିରତି ହେଉଥିବାର ଅପରାଧକେ ରୋକବାର ଉପରେ ଜୋର ଦେଇଥିଲେ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ଯୋଜନା ଥି ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାନ ଆଜ 74 ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ରାମେଶ୍ୱରମ୍ ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍। ଜିଲ୍ଲାର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଜାଗାନୁ ବଛା ହେଇକରି ଆସିଥିବାର ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀମାନେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟନ ପହଞ୍ଚିବାର ଉତ୍ତରୁ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇକରି ଜରୁରୀ ଔଷଧକଷା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗୁ ରାଜ୍ୟକେ ସୁଖା ଥଣ୍ଡା ପବନ ଆସୁଥିବାରୁ ଜବର ଶୀତ ହେଉଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ରର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଏହା 6-7 ଦିନ ତକ ପାଗଥି ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାଇଁ ହୁଏ। ଏହା 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ କଳାହାଣ୍ଡି, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କନ୍ଧମାଳ ଆର୍ କୋରାପୁଟର ଗୋଟେ ଯୋଡ଼େ ଜାଗାନ କମ୍ନୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର କୁହୁଡ଼ି ହେବା ବୋଲି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ତରଫରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଶେଷ ମୁଖ୍ୟ ଖବର ଫେର୍ ଖାଏ।
आयुष्मान भारत योजना थी केंद्र सरकार 2021-22 नु आर्थिक बचत लगी 2450 कोटी टंका मंजूर कर लोकसभा सूचना दिले विभागीय मंत्री। देशर मुख्य सूचना आयुक्त भाव शपथ ने राजकुमार गोयल। सरकारी आयुर्वेदिक होमियोपैथिक कॉलेजर स्नातकोत्तर छात्र छात्री मान लगी स्टाइपेंड बढ़ाई राज्य सरकार। और कलाहांडी भिन्न भिन्न प्रकल्प लोकार्पण और शिलान्यास कले पंचायतीराज और पानीय जल मंत्री। आज आंचलिक खबर शेष है। जुहार।